أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم हम कर रहे थे इमाम खलफन हमजा के लिए सूरह इस्रा आया नंबर 50 से आज हमने स्टार्ट करना है। कुल कूनू हिजारतन औ हम्म हिजारतन औ साकिन के बाद हमजा दूसरा कलमा में तो साकिन المقصود ساكن साकिन المفصول ساكن المفصول। المقصود ठीक है साकिन मौसूल और क्या करते हैं इमाम खलफन हमजा साकिन मौसूल पे वसलन सकता और सकता سكت हम्म और सख्त अद में सकता और सकता। ठीक है और अगर वक्फ करेंगे तो किस वजह का इजाफा हो जाएगा नकल तहरीक हरकत नकल का नक़लुल हरका का। ठीक है यानी वक्फ करेंगे तो तीन वजह बनेंगी नक़लुल हरका अदम सकता और सकता और अगर वसल करके पढ़ेंगे तो सिर्फ कौन कौन सी वजह बन जाएंगी अदम सकता और सकता अदम सकता और सकता। शाबाश। अव खल्क़म मिम्मा यकबुरु फ़ी सुदूरिकुम फसयक़ूलूना मन युईदुना नून साकिन तनवीन के बाद वाव ये क्या आया था खलफन इदगाम हमजा का। गुन्ना इदगाम ताम हाँ इदगाम ताम याद में गुन्ना कैसे पढ़ेंगे मैं युईदुना मन युईदुना कुल लज़ी फ़तरकुम अव्वला। साकिन المفصول साकिन المقصود अदम सकता और सकता हाँ जी साकिन मफसूल खलफन हमजा के लिए अदम सकता और सकता। और अगर वक्फ कर देंगे साकिन मफसूल पे तो कौन सी वजह का इजाफा हो जाएगा नकल का नकल हो नहीं गया यहाँ पे। नहीं होगा नहीं होगा मी में जमा शाबाश ठीक है मीम जमा वाला साकिन जमा मकसूर है लिहाजा नक़ल हरका का वक्फन इजाफा नहीं होगा नहीं होगा। फसयनग़िदून इलैका रुऊसहुम यक़ूलून मताहु मता कलमा के निगल मकसूरा पे तो इमाला इमाला मते हो कुल आसा अन एक तो मद मुनफसिल। मध्य मुनफसिल और इमाला ऑल्सो शाबाश ठीक है मद मुनफसिल मद तूल और साथ में इमाला इमाला फिर अन यकूना नून साकिन तनवीन के बाद वाव या आए तो इदगाम मअ गुन्ना इदगाम और ताम इन बिला गुन्ना इन्ना लिल्लाह शाबाश इदगाम बिला गुन्ना शाबाश अदम गुन्ना अय यकूना करीबा खलफन हमजा के लिए तो मैं यदउकुम हम्म हम्म يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا لبثتم إلا साकिन मफसूल साकिन المقصود अदम से अदम सकता सकता और सकता आज में सकता और ना ये लबिस्तुम में था का तामिद गाम भी हो जाएगा इनके लिए तो कैसे करेंगे लबित्तुम लबित्तुम लबित शाबाश लबित्तुम इल्ला और या इस पे वक्फ करेंगे साकुल मौसूल पे तो किसी वजह का इजाफा होगा नहीं नहीं बाजी बाजी क्योंकि मी में जमा है ना शाबाश में जमा वाला साकुल मौसूल है मीम जमा वाला साकुल मौसूल नकुल हरका से मुस्तस्ना 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 होता है। वेरी गुड। वकुल इबादी यक़ूलु लती हिय अहसन इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम इन्न शैतान कान लिल इंसानी सकता यस लाम पे लाम नकल मामूल हमजा सकता सकता और अगर वक्फ करेंगे तो नकल का इजाफा हो जाएगा नकल का इजाफा हो जाएगा रब्बुकुम आलमू अदम सकता साकिन सकता المقصود अदम सकता और सकता अद में सकता और सकता खलफन वक्फन हमजा के वक्फन कोई बात नहीं कोई तो वजह एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं वक्फन कोई तब्दीली नहीं आएगी यानी कोई इजाफा नहीं होगा क्योंकि ये मी मीम में ये जमा है मीम उल जमा मुस्तस्ना मीम है इजाफा वाला यानी जैसे वसलन अद में सकता और सकता इसी तरह वक्फन भी सिर्फ अदम सकता अदम सकता सकता और सकता होगा अद में सकता और सकता होगा। शाबाश। अच्छा आगे है ई यशा यरहमकुम यशा ई यशा इन नून साकिन है तनवीन के बाद वाओ क्या आया तो इदगाम ताम अदम गुन्ना हाँ अद में गुना यदगाम तम ई यशा यरहमकुम अदम सकता सकता साकिन मकसूर अद में सकता सकता औ इन औ पे भी और ये भी सकता अदम सकता अद सकता में सकता फिर ई यशा नून साकिन है तनवीन के बाद वाओ क्या आया तो अगेन अदम गुन्ना أدم قلنا खलफ के سلسوقة लिए إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم في سكتة إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم كلير وما أرسلناك मद मुनफसिल तूल मुनफसिल तू عليهم إليهم لديهم इन तीन कलमात पे इमाम हमजा अलैहुम हा का दम्मा हाँ कदमा कौन से तीन कलमात हैं अलैहिम इलैहिम लदैहिम अलैहिम लदैहिम हाँ ठीक है सिर्फ इन तीन कलमात पे हाँ कदमा पढ़ते हैं इमाम हमजा ठीक है यानी खलफ भी और खल्लाद खलाद अल्लाह भी अलैहिम इलैहिम लदैहिम कौन कौन से अलैहिम इलैहिम लदैहिम इलैहिम लदैहिम अलैहिम इलैहिम लदैहिम शाबाश चलें अब देखते हैं इमाम हमजा के लिए हमजा वाले कलमात पर तब्दीलियाँ।
रुऊसम, रुऊसम से पहले कोई कलमा तो नहीं आ रहा, राइट? आ, चलें, रुऊसहुम बताएं, शक्ल बताएं इसकी। आ, हमजा मुतहरिक माकबल मुतहर्रिक। ठीक है, हमजा मुतहरिक माक़बिल मुतहरिक। अब देखिए, हमजा मुतहरिक माक़बिल मुतहरिक में कौन सी कैटेगरी है? पहले हमने पढ़ी थी कि हमजा मफ्तूह हो, माक़बिल मकसूर या मजमूम हो तो इब्दाल होगा। दाल इब्दाल होता है। और अगर हमजा खुद मजमूम हो, माक़बिल मकसूर हो, या फिर हमजा खुद मकसूर हो, माक़बिल मजमूम, माकबल तसील और इब्दाल। तस्हील और तस्हील इब्दाल और होते हैं। इब्दाल। और बाकी तमाम केसेस में क्या होता है? सिर्फ सिर्फ तस्हील तस्हील तसील होती होती है। है। सिर्फ तस्हील होती है। तो रुऊसहुम में सिर्फ क्या होगा? सिर्फ सिर्फ तस्हील तसील होती होती सिर्फ तस्हील हो जाएगी। है। रुऊसहुम कैसे? रूसहुम। वयक़ूलून मता हु क़ुल असा अन यकून रब्बुकुम इन यशा यरहमुकुम। इससे पहले तो कोई और नहीं आ रहा। चलें, कोई मुझसे मिस हो जाया करे तो बता दिया करें। यशा शक्ल बताएं। हमजा हमजा साकिन साकिन माकबल माकबल मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। हमजा साकिन माकबल मुतहरिक तो क्या हो जाएगा? दाल इब्दाल। होगा। इब्दाल करके दिखाएं। यशा। 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 इमाम हमजा के लिए तो यशा। ठीक है, हम खलफ यानी खल्लात के लिए। चलें, क्लियर है? नाम। जी। चलें आगे आ जाए। वरब्बुका अअलमु बिमन फिस समावाति वल अर्द। लाम लाम याल से। अल सा अदम सक हमजा मुतहरिक सकता माकबल सकता। साकिन। हाँ जी, हमजा जो पहले इलामियल है एक तो सकता हो जाएगा, और चूंकि वक्फन है लिहाजा मुकद्दम वजह कौन सी हो जाएगी? नक़लुल हरका। नक्लुल हरका। ठीक है। वरब्बुका अअलमु बिमन फिस समावाति वल अर्द। वल अर्द। क्लियर है? जी। हम्म। जी। वलक़द फ़द्दलना बाद नबिय्यिन अला बाद व आतैना दाऊद ज़बूरा को ये पढ़ेंगे ज़ुबूरा। इमाम हमजा कैसे पढ़ेंगे? ज़ुबूरा। ज़ुबूरा। फिर क़ुल उदउ लल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फ़ला यमलिकूना कश्फ़ अद्दुर्रि अन्कुम वला तहवीला उलाइका। मद मुनफसिल तूल। मदे मुत्तसिल तूल। ठीक है, मुत्तसिल तूल। मुत्तसिल तूल। हाँ, जी जी। यदऊन यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु। साकिन और मिनशा मफसूल साकिन अदम मफसूल। सकता हो अल सकता। मफूल। साकिन मफसूल खलफन अदम। हाँ, अदम सकता और सकता। और सकता। सकता। अदम सकता और खलफन सकता। हमजा के लिए। खलफन हमजा के लिए। न वक्फन किसी वजह का इजाफा होगा। नहीं बाजी, नहीं। मीम नहीं जमा है होगा। तो नहीं होगा। जमा हम्म, है। हाँ जी, मीमी जमा वाले साकिन मफसूल वक्फन नक़ल हरकत से मुस्तस्ना होता है। शाबाश। यरजून रहमतहु व यख़ाफ़ून अज़ाबह इन्न अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा व इन मिन क़रियतिन इल्ला। साकिन और मफसूल अदम साकिन सकता हो मफसूल सकता। अदम अदम सकता सक। सकता सकता। वक्फन किस वजह का इजाफा हो जाएगा? नकल नक़लुल का। नकल हरका। का इजाफा हो जाएगा। नक़ल का करके दिखाएं। क़रियतिन इल्ला। क़रियतिन قرية इल्ला। إلا शाबाश। क़र्यतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा क़ब्ल यौम अल-क़ियामति व मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। अच्छा जी, अब एक देखिए, मैंने दो कलमात को अंडरलाइन किया, रब्बिहिमुल वसीलता। देखा स्क्रीन पे? जी। जी जी। वसीलती मूल। याद करें, अबू आमिर बसरी के लिए हम लोगों ने एक कायदा पढ़ा था, हा जी। और मीम दोनों को कसरा देने का। जी। ठीक है, हमने उसमें फॉर्मूला देखा था कि मीम जमा है, मीम जमा से माकबल हा है, और हा से माकबल या तो कसरा है या फिर या साकिन है। या साकिना है। और मीम जमा के बाद क्या था? हमें अल सुकून या तशदीद। शाबाश, साकिन या मुशद्दद हर्फ था। साकिन वेरी या गुड। तस्कीन। ठीक है, ये बेसिक रूल था। फॉर्मूला ये था कि अगर मीम जमा हो, और कौन सी वाली मीम जमा है? हा वाली मीम जमा है, यानी मीम जमा से माकबल हा थी, फिर हा से माकबल कसरा या साकिना थी, दोनों में से कोई एक चीज आ सकती है। और मीम जमा के बाद या तो साकिन होगा या मुशद्दद हर्फ होगा। तो हमने पढ़ा था कि अबू अमर के लिए हा पे तो कसरा लगी हुई है, हमने मीम पे भी कसरा देकर पढ़ना है। रब्बी ही मिल वसीलता कैसा पढ़ना था अबू अमर के लिए हमने? रब्बी रब्बी वसीलतन। हाँ, देखें, इस दरमियान में मीम जमा है, उससे माकबल हा आ रही है। जी। जी। उससे माकबल कसरा या साकिना में से क्या आ रहा है? कसरा आ रही है। कसरा। कसरा आ रही है। और मीम जमा के बाद देखें, साकिन या मुशद्दद में से क्या आ रहा है?
साकिन साकिन। आ रहा है। साकिन आ रहा है। तो जब ये फॉर्मूला पूरा होगा तो अबू अमर के लिए क्या रूल था? दोनों को कसरा देंगे। मीम को ये कसरा दे देने की। जमा ठीक को है, हाँ पे रब्बी ऑलरेडी कसरा कसरा। लगी हुई है, मीम को भी कसरा दे देना। और ये इख्तिलाफ वसलन बना था। इख्तिलाफ कब बना था? वसलन। वसलन। वसलन बना था। अब इमाम हमजा के लिए, ठीक है, अब ये रूल हम हमजा के लिए पढ़ रहे हैं, फिर किसाई के लिए पढ़ेंगे, फिर याकूब के लिए पढ़ेंगे, फिर खलफुल आशिर के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, याकूब के लिए जरा सी तब्दीली के साथ पढ़ेंगे। तो जहन में रखिएगा रूल कि मीम जमा है, उससे माकबल हा है, उससे माकबल कसरा गया है साकिन है, और मीम जमा के बाद साकिन या मुशद्दद हर्फ है। जरा 2 मिनट लें, 3 दफा लिखें इस फॉर्मूला को अपने पास, बल्कि 5 दफा लिखें, शाबाश। चले जी। सो क्या है? मीम जमा है, उससे माकबल हा है, और हा से माकबल या तो कसरा होगी या फिर या साकिना होगा, और मीम जमा के बाद या तो साकिन हर्फ होगा या मुशद्दद हर्फ। मुशद्दद होगा। मुशद्दद हर्फ होगा। तो इमाम अबू अमर बसरी के लिए क्या पढ़ेंगे? मीम पे मीम कसरा। पे कसरा देंगे। हाँ मीम जी, कसरा ठीक है, के हा साथ पे रब्बी। ऑलरेडी कसरा है तो मीम पे भी कसरा आ जाएगी। इमाम हमजा के लिए देखिए, मीम पे ऑलरेडी दम्मा लगी हुई है। जी। हाँ, तो जी। मीम पे ऑलरेडी दम्मा है, या हा को भी दम्मा देकर पढ़ लेंगे। तो यानी हा और मीम दोनों पे क्या चली जाएगी? जम्मा मम्मा। चली जाएगी। दम्मा चली जाएगी। लेकिन ये इख्तिलाफ कब बनेगा? वसलन बनेगा। ये इख्तिलाफ कब बनेगा? वसलन वसलन। बनेगा। हाँ, वक्फ है ना, अगर जैसे आपने रब्बिहिम पे वक्फ कर दिया और अल वसीला को अलग करके पढ़ा, फिर ये इख्तिलाफ नहीं बनेगा। ठीक है, रब्बिहिम पे वक्फ कर दिया और अल वसीला को अलग पढ़ा तो इख्तिलाफ नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। इख्तिलाफ तब बनता है जब आपने रब्बिहिम को अल वसीला के साथ मिलाकर पढ़ा। ऐसे रब्बिहुमुल वसीलता, कैसे? रब्बिहु रब्बिहुमुल वसीलत। हाँ जी, क्लियर है? जी बाजी। तो नहीं बाजी, रब्बिहुमुल थोड़ा वसीला। रिपीट जी करें। जी। हाँ, क्या हमने क्या कायदा पढ़ा था वो अमर के लिए? क्या अगर मीम में जमा हो, मीम में जमा से माकबल हा हो, हा से माकबल या तो कसरा हो या फिर या साकिना हो, और मीम में जमा के बाद या तो साकिन हर्फ हो या मुशद्दद हर्फ हो। तो अबू अमर के लिए हमने कहा था कि हा पे कसरा लगी हुई है, मीम को भी कसरा देकर पढ़ेंगे। ऐसे क्या? जी। और वो इख्तिलाफ बना था वसलन। ठीक है, यानी रब्बे हम को अगर आप अल वसीला से मिलाएंगे तब भी इख्तिलाफ बनेगा, वरना इख्तिलाफ नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। ठीक है, अब इमाम हमजा के लिए भी फॉर्मूला यही है। ठीक है, हमजा के लिए भी फॉर्मूला यही है कि मीम जमा है, उससे माकबल हा है, उससे माकबल कसरा या या साकिना होगी, और मीम जमा के बाद साकिन या मुशद्दद हर्फ होगा। तो ऐसी सूरत में मीम पे ऑलरेडी दम्मा लगी हुई है, इमाम हमजा ने हा को भी दम्मा देकर पढ़ देना है। तो रब्बी हुमुल वसीलता, सही है। जी। और ये पहले इख्तिलाफ, इमाम अबू अमर जो है वो मीम को कसरा दे रहे थे, लेकिन हाँ ये इमाम हमजा जो है वो हा को दमा दे देंगे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इख्तिलाफ कब बनेगा? जैसे अबू अमर के लिए इख्तिलाफ वसलन बना था, वसलन। इमाम हमजा के लिए भी इख्तिलाफ कब बनेगा? वसलन भी। वसलन। वसलन बनेगा। ठीक है, हमने इमाम हमजा के लिए एक और कायदा भी पढ़ा है, हा को दमा देने वाले 3 कलमात कौन से हैं वो? अलैहिम अभी बताया इलैहिम हमने। हाँ। लदैहिम। हाँ, अलैहिम इलैहिम लदैहिम। ठीक है, अलैहिम इलैहिम लदैहिम पे वो वसलन वक्फन इमाम हमजा हा को दमा देंगे। अलैहिम इलैहिम लदैहिम लदैहिम, इन 3 कलमात में इमाम हमजा, वसलन वसन और वक्फन दोनों में सूरतों तो। में जमा देंगे। हाँ ठीक है, वसलन वक्फन दोनों सूरतों में हा को दम्मा देंगे। लेकिन इस कायदे में जब ये कायदा पूरा हो रहा होगा तब सिर्फ वसलन हा को दम्मा दी जाएगी, वक्फन हा को दम्मा नहीं दी जाएगी। नहीं दी जाएगी। क्लियर है अब बात? जी जी उस्तादा। हम्म। अब इंशाल्लाह यही कहानी हम किसाई में भी रिपीट करेंगे। पिछली अबू अमर की भी याद करा दूंगी, तब हमजा की भी याद करा दूंगी। इसी तरह याकूब में भी कहानी जरा सी तब्दीली के साथ तकरीबन यही कहानी है। तो इंशाल्लाह तब दोबारा आपको अबू अमर हमजा के साथ याद करा दूंगी, फिर खलफुल आशिर के वक्त अगेन पीछे के सारे इमाम याद करा दूंगी, तो इंशाल्लाह ये आपको पुख्ता हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। चले आ जाए नेक्स्ट पेज पे। वहां तक पीछे कोई क्वेश्चन तो नहीं था? नहीं बनी। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट। वमा मनअना मद मुनफसिल तूल। अन नुरसिल बिल आयाति, लामे अल नाम सकता। अल नक। हाँ नामियल सकता बिल आयाति इल्ला, अगर वक्फ कर दिया बिल आयात पे तो फिर नकलुल हरका का इजाफा। नकरुल हरका इजाफा हो जाएगा। इल्ला मद मुनफसिल तूल। मद मुनफसिल तूल। अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून। लामे अल लाम अल सकता। सकता। और नकलुल हरका। शाबाश, ठीक है। नकल हाँ, पहले आएगी फिर सकता। वेरी गुड। ठीक है, बोलेंगे लामेल वक्फन नकरुल हरका सकता।
لام ال وقفا نقل الحرکہ اور سکتا کیسے؟ لام لام الوقفا الوقفا نقل اور سکتا نقل الحرکہ اور سکتا. نقل الحركة اور سکتا شاباش. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات لام لام ال سکتا وصلا سکتا. لام الوصلا سكتا very good إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك مد منفصل طول. مد منفصل طول أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. اچھا بھی دیکھیں وقفن آ رہا ہے تو وقفن کیا ہو جائے گا؟ اس کی شکل آئیڈینٹیفائی کریں. حمزہ متحرک ما قبل الف. حمزہ متحرک متوسط ما قبل الف. حمزہ متحرک متوسط ما قبل ساکن ہے ساکن ہاں حمزہ متحرک ہے ما قبل ما قبل ساکن ساکن کیسا ساکن ہے؟ صحیح ساکن صحیح ساکن ہے. ٹھیک ہے حمزہ متحرک ہے ما قبل صحیح ساکن ہے. حمزہ متحرک ہے ما قبل صحیح ساکن صحیح ساکن ہے. تو کیا ہو جائے گی؟ نقل الحرکہ. نقل الحرکہ. کیسے کریں گے کر کے دکھائیں. قرآن. فی قرآن القرآن شاباش ایسے. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. كلارة؟ جی. ونخوفهم فما يزيدهم إلا ساکن المفصول خلفنا مذاكرة هذا مسكتة سكتة. وإذ قلنا للملائكة مد متصل طول. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس مد منفصل طول دونوں. مد منفصل طول. قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني ساکن المفصول مفعول عدم سکتا اور سکتا. شاباش عدم سکتا اور سکتا. وقف کریں گے تو نقل الحرکہ کا اضافہ ہو جائے گا. نقل الحرکہ کا اضافہ ہو جائے گا. کر کے دکھائیں وقفاً. لئن أخرتن. ہاں وقف کریں گے تو نون کی کسرہ لئن أخرتن خرتن. لئن أخرتن. چلیں لأحتنكن ذريته إلا مد منفصل طول. مد منفصل تو. چلیں آجائے اب امام حمزہ کے لیے حمزہ والے کلمات کی مشق کرتے ہیں. وما نرسل بالآیات لام الوقفن آئے گا تو نقل کا اضافہ ہو جائے گا. یہ ہم دیکھ چکے ہیں. وآتینا. چلیں آئیڈینٹیفائی کریں سب سے پہلے اس کی لوکیشن. حمزہ متحرک ما قبل متحرک متوسط وہ لوکیشن کیا ہے اس کی؟ متوسط بالزوائد. ٹھیک ہے متوسط بزوائد. متوسط بزوائد ہے لہٰذا پہلے کون سی وجہ آ جائے گی؟ تحقیق آ جائے گی. وآتینا. چلیں اب اس کی شکل آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ تغییر والی وجہ کا معلوم پڑ جائے. حمزہ مفتوح ما قبل مفتوح تفصیل آئے گی سب. شاباش مفتوح ما قبل مفتوح ہے. تصویر کریں. ٹھیک ہے متحرک ما قبل متحرک میں مفتوح ما قبل مفتوح ہے تو تسہیل آ جائے گی. وآتینا. کلیئر ہے. وما نرسل بالآیات وقف نقل الحرکہ کا اضافہ ہو جائے گا. ہاں وَإِذْ بتائیں پہلے سب سے پہلے اس کی لوکیشن بتا دیں. متوسط بالزوائد. متوسط بزوائد ہے تو پہلے کون سی وجہ آ جائے گی؟ تحقیق کی وجہ. تحقیق کی وجہ آ جائے گی. پھر حمزہ لوکیشن کے اعتبار سے آپ نے بتا دیا متوسط بزوائد. اب اس کی شکل بتا دیں. حمزہ مقصور ما قبل مفتوح تو کیا لگ جائے گا مکسور ما قبل مفتوح میں حکم؟ تسہیل. تسہیل. ٹھیک ہے سو پہلے تحقیق وَإِذْ پھر تسہیل وَإِذْ. کلیئر ہے. جی. چلیے الرؤیا. حمزہ ساکنہ ما قبل متحرک. ہاں جی حمزہ ساکن ہے ما قبل متحرک ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ابدال ہوگا. ابدال ہو جائے گا. کر کے دکھائیں. الرؤیا الرؤیا. واو ہے نا واو سے ابدال کریں گے. الرؤیا واو مدہ بھی پڑھیں دوبارہ. الرؤیا. الرؤیا. ٹھیک ہے کیسے؟ الرؤیا الرؤیا. کیسے؟
الرؤيا الرؤيا ہاں واو مدہ مجھے سنائی نہیں دے رہا. الرؤیا رویا واضح کریں. الرؤيا یا ہاں جی شگفتہ پڑھیں ذرا. ہاں الرؤیا. الرؤيا ویری گڈ. ٹھیک ہے. سو ایک ہو گیا ابدال یعنی حمزہ سے ماقبل دماری تھی لہٰذا ہم نے حمزہ کو کس حرف مد سے بدل دیا؟ واو سے. واو مدہ سے واو مدہ سے. تو ہو گیا الرویا. اب یہاں پہ ایک اور مزے کی وجہ بھی ہے. اب دیکھیں واو مدہ ہے اور پھر آگے یا ہے الرویا. اب یہاں پہ کیا کیا واو کو یا سے بدلیں گے اور پھر یا کا یا میں ادغام کر دیں گے. سو کیا بن جائے گا؟ الرؤيا الرؤیا. ہاں جی ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ابدال مع الادغام. کیا کہتے ہیں؟ ابدال مع الادغام ابدال مع الادغام. یہ رؤیا جیسے کلمات میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو الرؤیا میں ایک تو ابدال کر دیا الرویا اور دوسرا پھر ابدال مع الادغام کر دیا. تو اینڈ پروڈکٹ کیا بن گئی؟ الرؤيا یا. باجی الرویا. وجہ کیا بتائیے آپ کو؟ ہاں کیا ہم دیکھیں واو مدہ تھا پھر آگے یا متحرکہ تھا. سو واو کو پہلے یا سے بدلا اور پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا. ٹھیک ہے. سو بن گیا الرویا. ٹھیک یا ہے. یہ کا یا مجھے میں اس کی نہیں یا سمجھ آئی. اس کی نہیں سمجھ آئی. یہ نا رعا سے ریلیٹڈ جتنے کلمات ہوتے ہیں نا جب یہ اس طرح کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں پھر اس طرح سے ابدال مال ادغام والی وجہ آ جاتی ہے. ایک تو ہو گیا ابدال سمپل قاعدے کے مطابق نا الرؤیا سے بن گیا الرویا. لیکن اس میں آپ دیکھیں پروناؤنسیشن مشکل ہے. ادا ثقیل ہے. الرویا مشکل ہے یا نہیں ہے ادا؟ جی ٹھیک ہے. جبکہ امام حمزہ اور ہشام کی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ آسانی کی غرض سے آ رہی ہے نا کہ اب آسانی لائی جائے سہولت لائی جائے ایسے ہی. جی لیکن ابھی تک ادا ثقیل ہے. الرویا ادا ثقیل ہے. پھر کیا کیا واؤ کو بدل دیا یا سے. واؤ کو کس سے بدل دیا؟ یا سے. واو مدہ کو یا سے یا سے بدل دیا. پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا. ٹھیک ہے. سو کیا بن جائے گا؟ الرویا. الرویا. اب دیکھیں سہولت آسانی آ گئی. ایک بولے الرویا پھر بولے الرویا. بجے ہمیں یہاں پہ وقف اپلائی کون سا کرنا ہے؟ دونوں دونوں اپلائی کرنا. یہ دونوں کرنے ہیں. ہاں دونوں صرف پاسبل ابدال ہے. بھی اور ابدال مع الادغام بھی. یس ابدال بھی اور ابدال مال ادغام بھی دونوں وجہ. ٹھیک ہے. سو پہلے سمپل ابدال ہو گیا الرویا. پھر معلوم پڑا نہیں یہ تو ادا اسٹل ثقیل ہے مزید آسانی کی طرف لے کے جانا ہے. تو جب مزید آسانی کی طرف لے کے گئے تو ادغام بھی کر دیا. سو ایک وجہ ہو گئی ابدال کی اور دوسری ہو گئی ابدال مال ادغام کی. کچھ ڈائجسٹ ہوا؟ جی جی جی. جی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بعد میں کیا حرکت کیا ہوگا اس کے مطابق ابدال ہاں ہوگا. جی ہاں جی ایسے ہی. اوکے. ٹھیک ہے. تو جس حرف کو جس حرف میں داخل کرنا اسی کے مطابق بدل دیں گے. چلے جی آگے ہے التی ارائنا کا لافتۃ للناس والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن. ہم نے دیکھ لیا ہے. فما یزیدہم الا پہ وکھن کوئی تبدیلی آئے گی؟ نہیں. نہیں آئے گی. نہیں آئے وَإِذْ گی. قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ڈائریکٹ اس کی شکل بتائیں. حمزہ متحرک متوسط ما قبل الف. حمزہ متحرک متوسط ما قبل الف کیا ہوتا بلا؟ تسهيل مع المد والقصر. تسهيل مع المد والقصر. کریں ذرا. للملائكة للملائكة للملائکہ اور للملائکہ. یہ وعید تھا پیچھے کیا ہوا تھا اس لیے کلیئر ہے کہ میں وعید والا. جی باجی. ٹھیک ہے. لآدم لآدم میں اب دیکھیں تو سب سے پہلے اس کی شکل بتائیں کون سی ہے؟ متوسط بالزوائد ہے. متوسط بالزوائد. متوسط بزوائد. لہٰذا پہلے کون سی وجہ آ جائے گی؟ تحقیق کی ہو جائے گی. تحقیقی. اب مجھے بتائیں اس کی شکل تاکہ ہمیں اس کا قاعدہ معلوم پڑ سکے. کیا ہے اس کی شکل؟ حمزہ مفتوح ما قبل حمزہ مفتوح ما حمزہ قبل مفتوح ما قبل مکسور. جب حمزہ مفتوح ہو ما قبل مکسور یا مضموم ہو تو ابدال کرتے ہیں. ابدال ابدال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ما قبل مکسور یا مضموم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ابدال کرتے ہیں. ابدال کرتے ہیں. کریں ذرا. مفتوح ما قبل مکسور. لیادم لیادم. ٹھیک ہے. ما قبل مکسور ہے تو ابدال بل یا یا ہوگا. سو پہلے تحقیق لی آدم پھر ابدال بل گیا لی یادم. کلیئر ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی. جی جی ویری کلیئر ہے. جی جی
یعنی لام کے نیچے جو کسرہ ہے اس کے حساب سے ہم ہاں ابدال کریں گے. ہاں شگفتہ ایک سیکنڈ. ہاں الرؤیا میں ابدال والی وجہ کلیئر ہے. ابدال تو ہو گئی ہوگا, یہ بات کلیئر ہے منتہا؟ ہاں ٹھیک ہے. لیکن جب ہم نے ابدال کیا نا الرؤیا میں, تو ابدال بنا الرؤیا. ٹھیک ہے, ادا اسٹل ثقیل تھی, رائٹ. امام حمزہ کے لیے جو کچھ ہم تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کرنا ہے کیونکہ حمزہ مخرج کے اعتبار سے بعید ہے, ادا کے لحاظ سے ثقیل ہے. تو ہم نے سہولت لے کر آنی ہے, آسانی لے کر آنی ہے, ثقل کو دور کرنا ہے. سی لیکن ثقل اسٹل باقی ہے. رو یہاں ہم نے ابدال والی وجہ کر تو دی, لیکن جو ثقل ہے وہ اسٹل باقی ہے. تو لہٰذا یہاں پہ ایک دوسری وجہ ایک اور لائی گئی ابدال مال ادغام کی. ٹھیک ہے, ہاں تو پھر یہاں پہ ابدال مال ادغام والی وجہ بھی آئے گی. تو ایک تو ابدال والی وجہ آئے گی, دوسری ابدال مال ادغام بھی آئے گا. یہ رؤیا جیسے جو کلمات ہوتے ہیں نا اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شگفتہ کیا کہہ رہی تھی شگفتہ؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ لام پہ جو کسرہ ہے اس کے حساب سے ہم ابدال کریں گے. جی جی جی, حمزہ اگر مفتوح ہو ما قبل مکسور یا مضموم ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ابدال کریں گے. ابدال کرتے ہیں. چلیں آگے ہے. قال اسجدو, اسجدو میں سب سے پہلے مجھے بتا دیں لوکیشن کے اعتبار سے کون سا حمزہ ہے؟ متوسط زوائد ہے. متوسط بزوائد. ٹھیک ہے, یہ کلمہ تھا حقیقتاً اسجدو, پھر شروع میں حمزہ استفہام کا لگ گیا تو بن گیا اسجدو. تو یہاں پہ پہلے کون سی وجہ آ جائے گی؟ تحقیق. تحقیق کی. ٹھیک ہے, اسجد. پھر اس کی شکل بتائیں مجھے کون سی ہے اور اس میں کون سا اختلاف لگ جائے گا؟ حمزہ مفتوح ما قبل مفتوح تسہیل آئے گی. تسہیل آئے گی. ٹھیک ہے, سو وقفاً ہو جائے گا اسجد اور پھر اسجد. کلیئر ہے؟ جی بات. جی. آگے ہے قال ارأیتک. ارأیتک میں ارا کا حمزہ تو مبتدع ہے, لہٰذا اس کو تو اگنور کر دیں. ایتک حمزہ. چلیں ایتک کون سا حمزہ ہے یہ؟ حمزہ متحرک متوسط. ٹھیک ہے, حمزہ متوسط ہے, تو اسی میں تبدیلی آئے گی. شکل بتائیں. متحرک شکل حمزہ متحرک مفتوح ما قبل مفتوح. ہاں تسہیل متحرک. شاباش. ٹھیک ہے, متحرک ما قبل متحرک ہے جس میں مفتوح ما قبل مفتوح ہے, لہٰذا تسہیل ہوگی. تسہیل ہوگی. ارأیتک کیسے؟ تک. اچھا اور باجی اس میں جو ہے نا وہ حمزہ سے پہلے 2 حروف ہے نا, تو یہ بھی پاسبلٹی ہے, ناٹ نیسیسری کہ ایک ہی حرف آئے. نہیں نہیں نہیں, یہ متوسط بزوائد نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے. ارأیتک میں نا یہ کون سا باجی, یہ حمزہ کون سا کہلائے گا؟ یہ اس سمپل کا بس فرق حمزہ کرنا ہے یہ. ہاں متحرک. اوکے. یہ ارأیتک کوشچن کا حمزہ ہے کیا؟ رآ سے نکلا ہے نا, رآ سے ارا بنا ہے نا. یہ تو باجی حمزہ استفہامیہ ہے نا. ہاں اسے فام ہو بھی, پھر بھی اگر دیکھیں رأیتا میں تو را کی وجہ سے متوسط, مطلب آلریڈی متوسط وہ ہے نا, حقیقی ہے, یہ حکمی میں جا نہیں سکتا یہ کہ رآ سے نکلا ہے نا, متوسط حکمی جی نہیں ہے, جی 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 جی, یہ حقیقی ہے. اوکے اوکے. حقیقی ہے. ٹھیک ہے, سو حمزہ آ بھی رہا ہے تو اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ آلریڈی وہ متوسط حقیقی تھا. ٹھیک ہے, یہ ٹریکٹر آیا ہوا تھا, اتنا زور سے مجھے بولنا پڑا تھا, کانوں پہ زور دینا پڑا تھا. آپ لوگوں کو کبھی تنگ کری تھی آواز پیچھے سے؟ نہیں باجی. کوئی آواز نہیں آ رہی. چلیں آگے ہے لأحتنکن. ہاں اب یہاں پہ دیکھیں متوسط زوائد ہے. متوسط بزوائد ہے, تو پہلے کون سی وجہ آ جائے گی؟ پہلے تحقیق. پہلے تحقیق آ جائے گی. لأحتنکن. اور پھر شکل بتائیں اس کی. حمزہ مفتوح ما قبل مفتوح تو تسہیل ہوگی. تسہیل ہوگی. لأحتنکن. چلیں کلیئر ہے یہاں تک؟ جی. اب آگے آ جائیں. قال 60. اچھا ایک اور چیز تھی باجی, جیسے ہم اس میں کرتے تھے وہ, جیسے حمزہ کلمت تعین, حمزہ تعین اور حمزہ تعین من کلمہ اور کلمتن. باجی یہ وہ والی چیز نہیں ہے نا. کل میں کچھ لکھ رہی تھی تو مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی تھی کہ ہم اس کو اس طرح سے تو نہیں لکھیں گے نا, کلمت تعین اور میں. ہاں جو حمزہ تعین ان کلمہ اور کلمتین تھے وہ تو ہم دیکھتے آئے تھے نا, ہم نے قالون کے لیے دیکھا اچھا کیا بنتا ہے, ورش کے لیے دیکھا کیا حکم بنتا ہے, پھر ابو عمر کے لیے دیکھا, مکی کے لیے بھی دیکھا تھا.
پھر شام کے لیے دیکھا تھا، لیکن پھر ابن ذکوان سے ساری کہانی حفص کے جیسی ہونا شروع ہو گئی ہے. حفص نے تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، چاہے فی کلمہ و کلمتین ہو. اسی طرح امام حفص کے بعد آئے ہمارے، مطلب حفص کے ساتھ پھر نیکسٹ تھے امام عاصم کے لیے ساری کہانی وہی تھی کہ فی کلمہ و فی کلمتین تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے. امام حمزہ کے لیے بھی یہی ہے، فی کلمہ و فی کلمتین دونوں میں تحقیق کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کے سائے آئیں گے، ان کے لیے بھی فی کلمہ اور کلمتین میں تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے. اب آگے ساری کلمہ بات جو تبدیل ہوگی نا، وہ ہوگی رویس پہ تبدیل. رویس دوبارہ پھر تبدیلی لے کر آتے ہوتے ہیں حمزتین میں. ٹھیک ہے، سو تب تک ہماری تحقیق کے ساتھ ہی کہانی رہے گی فی کلمہ اور فی کلمتین میں. یہ جو ساری کہانی ہم پڑھتے تھے وہ حمزہ و ہشام میں، یہ حمزہ مفرد کی کہانی ہے. دیکھیں اکیلا حمزہ آ رہا ہوتا ہے. جی بس میں اس میں تھوڑی نا کل میں جیسے باجی دو حمزہ بھی ہے نا، دیکھیں جیسے ہم مفتو ما قبل مفتو کہتے ہیں وہ تو وہ حمزہ یہ نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں کہتے کہ حمزہ مفتوح ہے ماقبل بھی حمزہ مفتوح ہے. وہ ہم کہتے ہیں حمزہ خود مفتوح ہے ماقبل مفتوح ہے، مقصور کوئی بھی آ. جیسے دیکھیں لأحتنکن میں ٹھیک 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 حمزہ لام مفتوح ہے، لیکن آگے پیچھے لام مفتوح ہے، پیچھے ماقبل حمزہ مفتوح نہیں آ رہا. وہ ہر حمزتین ہے. جگہ ٹھیک ہے، جی وہ جی دو حمزے تھے. یہ جو تبدیلیاں ہم لے کر آ رہے ہیں ساری حمزہ مفرد کی تبدیلیاں ہیں. یہ آپ انشاءاللہ آپ لوگ شاطبیہ میں جا کے پڑھیں گے. پہلے علامہ شاطبی باب لے کر آتے ہیں حمزتین کے، جس میں حمزتین من کلمہ اور کلمتین کو ایکسپلین کرتے ہیں. پھر نیکسٹ وہ باب لے کر آتے ہیں حمزہ مفرد کا، یعنی اکیلا حمزہ. ٹھیک ہے، حمزہ مفرد کا کیا صحیح مطلب ہے؟ اکیلا حمزہ ایک اکیلا مفرد حمزہ، جس میں یہ ابدال والے سارے باب آ جاتے ہیں کہ اچھا اگر حمزہ و فعل کے فا کلمہ میں ہو سو ورڈ سوسی ابو جعفر ابدال کریں گے، پھر سوسی ابو جعفر کب ابدال کریں. وہ ساری کہانی ابدال والی کہانیاں ساری اس حمزہ مفرد کے باب میں آتی ہیں. اسی طرح صحیح دیکھیے نقل الحرکہ والی ساری باتیں وہ بھی کس باب میں آ جاتی ہیں؟ حمزہ مفرد حمزہ مفرد کے باب میں آ جاتی ہیں. اسی طرح سکتہ اور عدم سکتہ والی کہانیاں یہ بھی ساری کس باب میں آ جاتی ہیں؟ حمزہ مفرد میں حمزہ مفرد کے باب میں آ جاتی ہیں. اس طرح وقف حمزہ و ہشام بھی کی ساری کہانیاں بھی کس باب میں آ جاتی ہیں؟ حمزہ مفرد حمزہ مفرد میں. ٹھیک ہے، سو وہ حمزتین کا الگ باب ہے، یہ حمزہ مفرد کے باب میں یہ ساری کہانیاں آتی ہیں. کلیئر ہے؟ ٹھیک جزاک اللہ خیر باجی الحمدللہ. ہاں، یہ ان کے کیسز تھوڑے آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں تو حکم ملتا جلتا ہوتا ہے. جی بس اس میں تو کنفیوز ہوں. آسانی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ایک کا حکم یاد ہوتا ہے دوسرے کا آٹومیٹیکلی کچھ نہ کچھ یاد ہو جاتا ہے. خاص طور پہ حمزتین من کلمتین مختلفۃ الحرکہ والا. جی ٹھیک ہے، چلیں آج ہم کہا تھے قال اذهب. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء دونوں جگہوں پہ مد متصل مد طول متصل طول. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم إليهم لديهم امام حمزہ کے لیے ضمہ حافظ المد عليهم عليه. بخیلی کا وراجیلی کا کوئی پڑھیں گے وراجیلی کا جیم کا سکون. ٹھیک ہے، وراجیلی کا کیسے؟ ورجل وراجل وشارکهم فی الاموال والاولاد دونوں جگہوں پہ لام لام سب لام سکتا لام الوصلن سکتا. پورا بول دیا کریں لام الوصلن سکتا. وصلن کیسے؟ سکتا جی لام وصلن سکتا. وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم اليهم لديهم حق ضمہ کے ساتھ عليه. علیہم سلطان وکفا کلمہ کہنے کے لیے مقصورہ پہ تو امالہ کریں گے امام امالہ. خلف امام حمزہ پورے. ہاں پورے حمزہ کا امالہ. وربک بربک وکیلا ربکم الذی یجری لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. چلیں اب حمزہ و ہشام کے وقف دیکھتے ہیں. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن حمزہ مکسور ما قبل مفتو اور یہ متوسط بزوائد ہے ہے تحقیق کی وجہ پہلے آئے گی. پھر متوسط. ترتیل اچھا مکسور ما قبل فتحہ تو پھر تسہیل. جیسے اچھا ٹھیک ہے. سو پہلے متوسط بزوائد ہے لہذا تحقیق والی وجہ آ جائے گی. فإن پھر اس کی شکل ہم نے دیکھی تو مکسور ما قبل مفتوح ہے لہٰذا یہاں پہ ہم نے تسہیل کر دی. فإن چلے جزاؤکم الحمدللہ. مد متصل طول پہلے تو باجی وہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے نا. ٹھیک ہے، مد متصل والے اصول احکامات تو ہم نے دیکھ لیے ہیں. اب ہم صرف وقف حمزہ و شام دیکھ رہے ہیں. چلیں ڈائریکٹ اسی شکل بتائیں. باجی حمزہ متحرک ما متحرک قبل الف متطرف متوسط حمزہ سوری متحرک متوسط ما قبل ما الف قبل الف تسهیل مع المد والقصر والقصر. شاباش. اسی طرح جزاء میں بھی کیا ہو جائے؟ سیم سیم نہیں باجی یہاں پہ سیم نہیں ہوگا مفتوح ہے نا متطرف ہے نا. جی اور حمزہ مفتوح ہی ہے. متطرف کو دو چیزیں متوسط بنا دیتی ہیں. کون کون سی؟ دو زبر اور دو زبر اور نصب اور ایک ضمیر. متوسط ہوگی. ٹھیک ہاں ٹھیک ہے. تو حمزہ متحرک کو وہ حمزہ متطرف کو دو چیزیں متوسط بنا دیتی ہیں، ضمیر اور منصوب منون. تو دیکھیں منصوب منون ہے کہ نہیں ہے؟ جی باجی جی ہے. ہے.
हाँ जी, तो फिर मदसील माल तस्वीर मद्दी माल वल मद्दी कसर। वल कसर। ठीक है, दोनों केसेस में हमजा मुतहरिक है, मुतवस्सित है, मा क़बल अलिफ लिहाजा तस्हील माल मद्दी वल कसर। जज़ाउकुम, जज़ाउकुम। फिर जज़ान पे अगर वक्फ करेंगे तो जज़ा, जज़ा। क्लियर है? जी हाँ जी। जी वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम व अजलिब। चले जी, वो अजलिब पहले लोकेशन बता दें। मुतवस्सित बिज़वाइद, तहकीक बिज़वाइद। मुकद्दम। पहले तहकीक मुकदम देन। देन हमजा हमजा मफ्तू मा कबल हमजा मफ्तू तो तस्हील होगी। शाबाश। तस्वीर व अजलिब और व अजलिब। फिल अमवाली वल औलादी वक्फन लामिल आ जाएगा तो किस वजह का इजाफा हो जाएगा? नकल का, हरकत। नकल। नक़ल हरका का। चलो बस हो गया, और तो कोई हमजा ड्रॉप नहीं हुआ। चलो आज नेक्स्ट पेज पे। वइदा वइदा मस्सकुम الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه। मद मुनफसिल مد منفصل طول। طول। فلما نجاكم إلى ساكن नज्जा बाजी الموصول ये वो भी है ना, मकसूरा। कलमा वही किन्ने का अलिफ मकसूर पे तो इमाला इमाला। करेंगे। इमाला। नजाकुम इला यहाँ पे साकिन मफसूल है तो अदम सकता और सकता। अदम सकता सकता अलबरी यारसुम वकान अल इंसानु। लामे अल वसलन लामे सकता। अल वसल। शाबाश लामेल वसलन सकता। अफा अमीन तुम अन अफा ساكن الموصول अमिन عدم साकिन साकिन سكتة मफसूल मफसूल अदम सकता अदम सकता सकता। सकता। अन यक्सिफा। अदम عدم गुन्ना غنى करेंगे इमाम खलफ। अदम गुन्ना। नून साकिन तनवीन के बाद वाव की गायत तो खलफन हमजा कद दुगना अन यक्सिफकुम जानब अल बरी अव युरसिल अलैकुम हासिबन थुम्मा ला तजिदू लकुम वकीला। अम अमीनतुम अन दोनों जगहों पे अम फिर अमीनतुम साकिन मफसूल अदम साकिन सकता मफसूल सकता। عدم अदम سكتة सकता। سكتة और अन युईदकुम। अदम गुन्ना इमाम खलफ के عدم लिए। अदम غنى गुन्ना। नून साकिन तनवीन के बाद या और वाव आ जाए वाव तो इमाम يا खलफ के الله लिए وجه अदम عدم गुन्ना। غنى إمام خلف के लिए عدم खलफ غنى हमजा। शाबाश वाव ये आ जाए तो अदम गुना फीही तारतन उखरा साकिन मफसूल ساكن अदम सकता الموصول साकिन सकता। عدم मफसूल سكتة और سكتة वसलन अदम सकता और सकता उखरा और पे इमाला। इमाला। उखरा ये इमाला। इमाला अलिफ ويرسل मकसूरा عليكم पर قاصفا एंडिंग। من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم। मद मुनफसिल मद मुनफसिल तूल। مم. हाँ وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. चलिए पेज मुकम्मल कर लेते हैं फिर देखते हैं। यौम ندعو कुल्ल उनास बिइमामिहिम बिइमामिहिम। अब देखें यहाँ पे वक्फ है तो मुतवस्सित भी जवाइद है तो पहले पहले जवाब में तहकीक तवस की जाएगी। तहकीक। पहले तहकीक कर देंगे बिइमामिहिम और फिर मकसूर मा कबल मकसूर है फिर तो तस्हील के तस्हील होगी। तहसील, सिर्फ तहसील। तस्हील। ठीक है, मकसूर मा कबल जब सेम हरकत होंगी तो मकसूर मा कबल मकसूर में तस्हील बिइमामिहिम। क्लियर है मुंतहा? चलिए फमन ऊतिया साकिन ساكن मफसूल अदम الموصول عدم सकता سكتة और सकता। سكتة साकिन मकसूर वसलन वसलन नदवे सकता सकता। शाबाश। फमन ऊतिया किताबो बियमीनी फउलाइका मद मद मुत्तसिल मद तूल। मुत्तसिल। طول يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى في هذه मद मद मुनफसिल मुनफसिल तूल। مد और منفصل। आमा पे एंडिंग मकसूरा पे तो या इमाला। إما فهو في الآخرة लामे अल लामे वसलन अल सकता। वसलन सकता وصلا सकता और आमा पे अगेन आमा पे अगेन इमाला इमाला, इमाला। अलिफ मकसूरा إيمان। पे एंडिंग। وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك मद मुनफसिल مد तूल। منفصل طول لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا مد वलौला मद منفصل طول मुनफसिल तूल। أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم عليهم إليهم لديهم। धा को दम्मा के साथ इमाम हमजा। إمام حمزة कमर के إليه साथ और फिर शैअन यहाँ पे साथ अदम सकता मद और में सकता और सकता। सकता सिर्फ सकता। सिर्फ सिर्फ सकता। सकता। वसन सकता लामे अल हाँ की तरह वसलन। शाबाश। ठीक है, लामेल की तरह शई पे भी वसलन सिर्फ सकता आता है। ठीक है साइमा? जी बाजी, वो मेरे दिमाग में कुछ और आ गया। हाँ ठीक है, लामेल पे वसल करते हैं सिर्फ सकता। सकता सकता खलफ है हमजा के लिए, क्योंकि हम सिर्फ खलफ को पढ़े हैं। ठीक है। जी बाजी। إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. चलिए आज प्रैक्टिस करते हैं हमजा और हिशाम की।
وَإِذَا وَإِذَا یہ ہے مقصور ما قبل مفتوح، پہلے متوسط بے زوائدہ، ٹھیک ہے؟ متوسط بالزوائد ہے، تو تحقیق ہاں مقدم، جی ٹھیک ہے، متوسط بے زوائدہ پہلے تحقیق دین دین تفصیل مکسور مضموم نہیں، مکسور نہیں، مفتوح، مفعول ہاں مفتوح اس میں تسہیل ہوگی، صرف تسہیل. ہاں جی ٹھیک ہے، تسہیل حمزہ ہوگی. مکسور ہے، ما قبل مفتوح ہے تو تسہیل ہو جائے گی وَإِذَا. ہوں. ٹھیک ہے، افامنتم، اب دیکھیں امنتم کا جو حمزہ وہ کیا ہے؟ مفتوح، پہلے لوکیشن یہ دیکھ لیتے ہیں، متوسط بالزوائد بالزوائد متوسط بے زوائدہ، لہٰذا پہلے تحقیق تحقیق مقدم، مقدم ہوگی. پہلے تحقیق ہو جائے گی، دین شکل دیکھیں حمزہ حمزہ متحرک مفتوح ما قبل قبل متحرک مفتوح تسہیل ہوگی. تو افعان تسہیل تسہیل، ہوگی. حمزہ مفتوح افامنتم، قبل مفتوح. شاباش. حق الموصول پہ وقفاً دیکھ لیں گے، جی باجی. ہاں جب بھی ساکن الموصول وقفاً آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن نقل الحرکت کا اضافہ ہو جاتا نقل ہے، میم کی جمع ایک مستثنیٰ وضع ہے، کا اضافہ، شاباش، نقل الحرکہ کا اضافہ ہو جاتا ہے جس سے میم جمع مستثنیٰ ہے. مستثنی. مستثنی. اچھا جی، امام ہم دیکھ چکے ہیں فاولائکا. فاولائکا میں اب دیکھیں ایک فاو کا حمزہ ایک لائی کا حمزہ ہے، فاو کے حمزہ کے کیا معاملہ ہے؟ ہاں باجی متوسط بالزوائد ہے تو تحقیق اور تسہیل دونوں ہوگی اس میں نا، شاباش، ٹھیک ہے، متوسط بزوائد ہے تو پہلے کون سی وجہ آ جائے گی؟ تحقیق، پہلے تحقیق آ جائے گی. پھر اس کی شکل ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تو کیا معلوم پڑا؟ تسہیل ہوگی. تسہیل ہوگی حمزہ کہ حمزہ مضموم ہے، ما قبل مضموم ما قبل مفتوح. مفتوح تو تسہیل بھی ہوگی. تسہیل بھی ہو تسہیل ہو جائے جائے گی. گی. پھر لا ای کے حمزہ کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ باجی حمزہ مکسور حمزہ متحرک متوسط متوسط ما قبل الف. متحرک متوسط، ہاں الف متحرک متوسط ما قبل مقبل الف تسہیل مع الف المد والکسر ہوگا اس کے تسہیل اندر. مع المد والقصر. ہاں باشا کہ حمزہ متحرک ہے، متوسط ہے، ما قبل الف ہے، لہذا تسہیل مع المدی والقصر. اب فاو کے حمزہ کی تحقیق کے ساتھ آپ نے لا ای پہ دونوں وجہ پڑھنی ہے، اور پھر فاو کے حمزہ کی تسہیل کے ساتھ لا ای میں دونوں وجہ پڑھنی ہے. دونوں وجہ. فاولائک، فاولائک، پھر تسہیل کے ساتھ فاولائک، فاولائک. کلیئر ہے؟ جی باجی. یقرؤون، یقرؤون میں دیکھیں شکل بتائیں. یقرؤون یہ ہے حمزہ مضموم ما قبل مفتوح. متحرک متوسط ما قبل. جی وہ اور متحرک یہ متوسط ہے نا، ایک تو یہ ہاں. صرف متحرک متوسط یا نہیں متطرف تب بتایا کریں جب الف کا کیس ہو یا متوسط بالزوائد ہو. ٹھیک ہے شگفتہ، کہ جی متحرک باجی. مبتدی ہے، متوسط ہے، متطرف ہے، یعنی لوکیشن ہم نے صرف دو کیسز میں بتا کے خود کو الجھانا ہے، ایک متحرک متوسط ما قبل الف، متحرک متطرف ما قبل الف، اور متوسط بالزوائد. ٹھیک ہے، سو ایک الف والا کیس اور ایک متوسط بالزوائد. ان دو کیسز کے علاوہ ہم لوکیشن نہیں بتائیں گے، ہمیں دیکھنے سے معلوم پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کون سے دو صحیح. کیسز میں ہم نے لوکیشن بتانی ہے؟ الف والا اور متوسط بالزوائد والا. کون سے دو کیسز میں ہم نے لوکیشن بتانی ہے؟ متحرک الف والا اور اور متوسط الف بالزوائد. والا. الف والا اور متوسط بالزوائد والا. ہاں، الف والا اور متوسط بالزوائد والا. دوبارہ بتائیں. الف الف والا والا اور الف اور والا متوسط اور متوسط بالزوائد متوسط بالزوائد. والا. بالزوائد بس والا. ٹھیک ہے، الف والے کیس میں اور متوسط بالزوائد والے کیس میں آپ کو لوکیشن بتانی ہے، ورنہ اپنی لوکیشن اس کی آئیڈینٹیفائی نہیں کرنی. آپ کو دیکھنے پہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ مبتدیہ ہے، متوسطہ ہے یا متطرفہ ہے. ٹھیک ہے، جی باجی. اور ہمیں جی یہ ہاں. بات معلوم ہے کہ امام حمزہ متوسطہ حمزہ میں اور متطرفہ میں حمزہ میں تبدیلی لے کر آتے ہیں، جبکہ ہشام صرف متطرفہ میں. متطرفہ میں تبدیلی لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ہم بار بار خود کو یہ لوکیشن میں پھنسا کے کنفیوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، متوسط بھی زوائد ہوگا آپ نے لوکیشن بتانی ہے، الف والا کیس ہوگا تو آپ نے لوکیشن بتانی ہے، ورنہ آپ نے ڈائریکٹ جو ہے نا اس کی شکل پر آ جانا ہے. ٹھیک ہے، مضموم ما ٹھیک ہے. قبل مفتوح. چلے سو اب یہاں پہ ڈائریکٹ اسی شکل پر آ جائیں. مفتوح ما قبل مضموم. متحرک ما قبل متحرک میں حمزہ مضموم ہے اور ما قبل مفتوح ہے. مضموم ما قبل مفتوح. تسہیل اس میں ہوگی. باجی تسہیل ہوگی اس میں. اچھا بس ٹھیک ہے، متحرک ما قبل متحرک میں حمزہ مضموم ہے، ما قبل مفتوح ہے، لہذا تسہیل. تسہیل ہوگی. تسہیل ہو جائے گی. یقرؤون. کلیئر ہے؟ جی باجی. جی. اچھا جی، فی الآخر لامل پہ وقف کریں گے تو کس وجہ کا اضافہ ہو جائے گا؟
لام میں ال پہ نعم. وقفاً نقل کا اضافہ ہو نقل کا جائے گا. اضافہ ہو نقل جائے گا. کا وَأَضَلُّ. اب دیکھیں یہاں پہ متوسط بالزوائد ہے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ متوسط بالزوائد ہے. ٹھیک ہے، سو متوسط بالزوائد ہونے کی وجہ سے تحقیق تحقیق مقدم کی وجہ پہ تحقیق جائے گی. مقدم ہو تحقیق کی جائے وجہ گی. سے مقدم ہو جائے گی. دین اور مفتوح ما قبل اگر مفتوح مفتوح ہے ما تو قبل تسہیل. مفتوح ہے ماقبل تو مفتوح تسهیل ہو جائے تسهیل گی. ہوگی. تسهیل ہو جائے گی. وَأَضَلُّ. اب ہے وَأَضَلُّ. کلیئر ہے؟ جزاک اللہ جی خیر باجی، ایسے یاد ہو گیا ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. چلے جی. وَإِن. اب اگین حمزہ متوسط متوسط حمزہ بالزوائد. بالزوائد متوسط متوسط بالزوائد بزوائد متوسط بالزوائد. تحقیق شاباش. ٹھیک ہے، متوسط بالزوائد لہٰذا پہلے تحقیق تحقیق ہو جائے مقدم. گی. تحقیق مقدم کر لیں گے. ٹھیک ہے، متوسط بالزوائد ہے تو تحقیق مقدم کر لیں گے. دین مکسور ما قبل حمزہ مفتوح تو مکسور ہے تسہیل. ما قبل ماقبل مفتوح ہے مفتوح تو تسهیل تسهیل ہوگی. ہوگی. تسهیل ہو جائے گی. شاباش. کہ حمزہ مکسور ہے ماقبل مفتوح ہے تو تسہیل. وَإِن. کلیئر ہے؟ جی باجی. جی جی. آگے دیکھیں. وَإِذَا. پھر سے حمزہ متوسط متوسط بالزوائد بالزوائد تحقیق کی متوسط و- بزوائد تحقیق اور مقدم. شاباش. ٹھیک تحقیق ہے. ہاں، متوسط بالزوائد ہے لہٰذا تحقیق مقدم. دین حمزہ مکسور ما حمزہ قبل مکسور حمزہ مفتوح ہے تو مکسور ماقبل ما مفتوح قبل تسہیل. مفتوح تو تسهیل تسهیل ہوگی. ہوگی. تسهیل. سو وَإِذَا اور وَإِذَا جی شیئن کلمہ. چلیں اب یہاں پہ دیکھیے لوکیشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ متوسط بالزوائد والا کیس ہے نہ الف والا کیس ہے، لہٰذا ہم اس میں شکل نہیں وہ لوکیشن نہیں بتائیں گے، ڈائریکٹ شکل پر آئیں گے. چلیں شکل بتائیں اس کی. حمزہ حمزہ متحرک متحرک ما قبل ماقبل یا ما اصلیہ. قبل ساکن. ہاں، یا نہیں، حمزہ متحرک ما قبل ساکن یا پھر ڈائریکٹ سالو کرنا ہے تو حمزہ متحرک ما قبل یا یا اصلیہ. یا اس لیے اصلیہ. یا اصلیہ. اب جب حمزہ متحرک ہو ما قبل یا اصلیہ تو پھر نقل اور ادغام دونوں ہوتے نقل ہیں. اور ادغام. نقل اور ادغام دونوں ہوگی. چلیں نقل کریں. بغیر وقف کی شا نقل کریں. بغیر وقف کی شا نقل کریں. شیا. شاین شاین. شیئن. شیئن. ٹھیک ہے، بغیر وقف کے نقل کریں گے تو شیئن. اب وقف کر دیں. شایا. شیا. شایا. اب ادغام کریں بغیر وقف کیے. شیئن. شیئن. شاباش. اب یہاں پہ وقف کر دیں. شیا. شیا شیا. چلیں لأذقنا کا سب سے پہلے حمزہ متوسط بالزوائد متوسط تحقیق بزوائد مقدم متوسط بزوائد ہے تو تحقیق تحقیق مقدم. مقدم. تحقیق مقدم ہو جائے گی. دین دین حمزہ مفتوح حمزہ ما قبل مفتوح ماقبل مفتوح تو مفتوح تسہیل. تسهیل ہوگی. تسہیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سو کر کے دیکھیں. پہلے تحقیق ہو جائے گی لأذقناک، پھر تسہیل لا ذقناک. لأذقناک. کلیئر ہے؟ نعم. جی چلے الحمد للہ، بس جی کافی ہے یہاں تک.